صبح سے شام ہو گئی، لندن میں بگ بین ٹاور پر فلسطینی پرچم تھامے نوجوان کو نہیں اتارا جا سکا۔ 11 گھنٹے ہو گئے، ایمرجنسی سروسز کا عملہ نوجوان کو اتارنے میں ناکام۔ فائر بریگیڈ کے 3 افراد کرین پر چڑھ کر نوجوان سے بات چیت کر رہے ہیں، نوجوان کا اترنے سے انکار۔ نوجوان صبح سے انسٹاگرام پر ویڈیو شیئر کرتا رہا۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز نے ویسٹ منسٹر برج بند کر دیا۔ غزہ میں جنگ کا مستقل خاتمہ ممکن بنایا جائے، اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء اور مغربی پٹی میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم کی جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے OIC اجلاس میں تجاویز پیش کر دی، کہا فلسطینی عوام ہمدردی کے بیانات نہیں بلکہ مضبوط اقدامات چاہتے ہیں۔ فلسطین میں ظلم و جبر اور ناانصافیوں کو فوری روکنا ہے۔ OIC نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ اجلاس میں تجاویز پیش کر دی، کہا فلسطینی عوام ہمدردی کے بیانات نہیں بلکہ مضبوط اقدامات چاہتے ہیں۔ OIC نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کی بھی حمایت۔ چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا، مصر کے منصوبے پر عمل کیا جائے تو غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ 3 مرحلوں پر مشتمل 5 سال کے منصوبے پر $53 ارب لاگت آئے گی۔ فلسطینیوں کو غزہ سے بے گھر بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ تہران میزائل پروگرام کے خاتمے کا مطالبہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر کے انٹرویو پر رد عمل، کہا بدمعاشی کرنے والے کچھ ملک مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں، امریکی دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کریں گے۔ مذاکرات کے لیے واشنگٹن کی پیشکش کا مقصد اپنی توقعات کو مسلط کرنا ہے۔ ایرانی حکام نے امریکی صدر کا خط ملنے کی بھی تردید کر دی۔ امریکی صدر نے کہا تھا ایرانی سپریم لیڈر کو خط لکھ کر جوہری معاہدے پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ امریکی افواج کا پاکستان سے اظہار تشکر، امریکی سینٹرل کمانڈ نے داعش دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری پر شکریہ ادا کیا۔ ٹویٹ میں لکھا، پاکستان نے ملزم کٹہرے میں لانے کے لیے امریکہ سے تعاون کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک امریکہ مفاد مشترک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب میں ملزم کی گرفتاری کا اعلان اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کابل ایئرپورٹ حملے میں ملوث داعش دہشت گرد کو پاک افغان بارڈر سے پکڑا گیا۔ امریکی معلومات پر پاکستان نے کارروائی کی، دہشت گرد شریف اللہ امریکہ میں انصاف کے کٹہرے تک پہنچ چکا۔ پاکستان کے معاشی استحکام اور بحالی کے لیے چین کا معاشی تعاون، $2 ارب رقم کی واپسی کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی۔ وزارت خزانہ نے قرض کی مدت میں توسیع کی تصدیق کر دی، کہا $2 ارب سے زر مبادلہ ذخائر مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہوا، چیئرمین سینٹ نے رولنگ دے دی، معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا اس ایوان کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا، پارلیمانی اختیارات کی اس طرح بے توقیری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سینیٹر اون عباس بپی نے کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد ہو گیا۔ سینیٹر نے چیئرمین کا شکریہ ادا کیا اور کہا اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل ہوتا تو زیادہ خوشی ہوتی، میرا آرڈر منسوخ کر دیں۔ اعجاز چودھری کو لایا گیا تو ان کے ساتھ ہی سینٹ اجلاس میں آؤں گا۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں چیئرمین سینٹ اصولوں پر کھڑے ہوئے، ہمارے سیاسی اختلافات رہیں گے مگر ایوان کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا آپ اپنے حکم پر عمل کروائیں، ورنہ کل چیئرمین کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس ایوان کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا دونوں اصیل سینیٹرز کو ایوان لانا چاہیے۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی مظلوم نہیں، لیکن جو سینیٹرز اٹھائے گئے ہیں ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ ملک مخالف پروپیگنڈے کا الزام، 15 PTI رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد 11 مارچ کو دوبارہ طلب۔ اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، فردوس شمیم نقوی، حماد اظہر، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، کنول شوذب سمیت دیگر کی طلبی نوٹس جاری کر دیے گئے۔ تحریک انصاف کے لوگ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی کو کرپشن پر سزا ہوئی، بانی پی ٹی آئی کو چھوڑنا ہے تو جیل میں قید سب جیب کتروں اور نشیوں کو بھی معافی دی جائے۔ ملک پر مسلط اناڑی پاکستان کو دیوالیہ کر کے چلا گیا، پاکستان میں امن قائم کرنا ہے، ہلڑ بازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ عطا تاڑ کا کہنا ہے عالمی مالیاتی ادارہ پاکستانی معیشت کی تعریف کر رہے ہیں، تمام معاشی اشاریے بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔
माजी की हुकूमत ने मुल्क भर में एक ईंट नहीं लगाई। ये वो मुल्क दुश्मन टोला है जिसने IMF को खत लिखे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सर्दी चौकी लखानी पर खवारिज का हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्द सहरी के वक्त चौकी पर चारों तरफ से टोलियों की सूरत में हमलावर हुए। एहलकारों ने बरवक्त मशीन और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश, कहा DG खान पुलिस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा किया। पुलिस ने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTT के मुताबिक खुशाब जहलम से कलदम TTP के 2 दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ फैलाना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हम दुश्मनों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद मिला। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अफगान शहरी 31 मार्च तक वापस चले जाएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों के खिलाफ 1 अप्रैल से सख्त एक्शन का फैसला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। तौसी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। फैसला दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्वस होने के बाद किया गया। 4 मार्च को बनू में मारे गए खारिजियों में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। पाकिस्तान के खिलाफ 3 जगहों से साजिश हो रही है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। यहाँ लोग खुदकुश हमलावर पैदा करके खुश हो रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में झोंक दिया गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुल्क नहीं टूटेगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत का आज़म है। आज खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवातीन के आलम दिन पर खुसूसी तकरीब से खिताब। मोहतरमा फातिमा जना, बेनज़ीर भुट्टो, कुलसूम नवाज और मरियम नवाज की खिदमत को सराहा। छोटे कारोबार से मुंसलिक खवातीन को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर में शामिल करने का फैसला। स्मेडा के तहत इस्लाहात पर जायजा इजलास में कहा खवातीन को कारोबार के लिए कम लागत कर्जों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा खवातीन को बाइख्तियार बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। खवातीन के आलमी दिन पर सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम से तहकीकात में पेशरफ। FIA ने मुलजिम अरमगान के मजीद 4 कंपनियों का सुराग लगा लिया। 2 कंपनियां पाकिस्तान जबकि 2 अमरीका में रजिस्टर्ड हैं। ज़राए FIA के मुताबिक अरमगान के घर पर कॉल सेंटर के 50 वर्क स्टेशन थे। घर से मिले 18 लैपटॉप्स की स्क्रीनिंग जारी है। अरमगान से मुंसलिक अफराद का डाटा जमा करने के बाद क्रैकडाउन किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल काउंटडाउन। भारतीय सूरमा रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी उठाएंगे या कीवी सन 2000 की तारीख दोहराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कल दुबई में होगा। टाइटल की हतमी जंग के लिए दोनों टीमें तैयार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को अहम हथियार करार दे दिया। बोले वरुण हमें नेट्स में भी वैरायटी नहीं कराता, वो हमें भी नहीं दिखाना चाहता कि उसके पास क्या है। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है फाइनल का दबाव जरूर है, कोशिश करेंगे आम मैच की तरह खेलें और भारत को हराएं। अगर कोई टीम भारत को हरा सकती है तो वो न्यूजीलैंड है। साबिक भारतीय ऑलराउंडर रवि शास्त्री कहते हैं फाइनल में भारत फेवरेट जरूर है मगर बहुत मामूली फर्क से। भारत से कोहली और न्यूजीलैंड के लिए विलियमसन का किरदार बहुत अहम होगा। फाइनल में बासित अली और कामरान अकमल ने भारतीय टीम को फेवरेट करार दे दिया। हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू करते हुए बासित अली ने कहा
दुबई में भारतीय टीम का गुज़श्ता रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जिस टीम के ओपनर अच्छा स्टार्ट देंगे उसकी पोजीशन मजबूत होगी। कामरान अकमल बोले, फाइनल मैच में टॉस का किरदार अहम होगा। भारतीय टीम की टूर्नामेंट के लिए अच्छी तैयारी है। न्यूजीलैंड के बैटर्स को भारतीय स्पिनर्स को संभल कर खेलना होगा। प्रोग्राम में माया खान बनी मेहमान, खेला दिलचस्प खेल, मुस्तफा बने लेजेंडरी जावेद मियांदाद, आदि के बरजस्ता जुमलों ने सबको हंसाया। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने मेहनत की लेकिन नतीजा हमारे हक में नहीं आया। हार और जीत खेल का हिस्सा है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं, पुराने क्रिकेटर्स, मैनेजमेंट, कोचेस भी जानते हैं कोई टीम हारने के लिए नहीं खेलती। जब भी खिलाड़ियों पर तनकीद करें तो बात बैलेंस रख कर करें। जो टीवी पर बैठे हैं वो इन मराहिल से गुजरे हुए हैं। हम सबको मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। फाइनल में भारतीयों को दुबई में रहने का फायदा होगा। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए लगाए गए कौमी T20 स्क्वाड के कैंप का दूसरा रोज LCCA ग्राउंड लाहौर में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, वार्म अप, ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। IMF का सिंध को तालीम और सेहत के फंड्स बढ़ाने का मशवरा। IMF ने सिंध की 8 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। IMF का कहना है सिंध में बेशतर मौशी अहदाफ हासिल किए गए। कराची की हालत मोइंजोदाड़ो से भी बदतर बना दी गई है। तवील अरसे से यहाँ एक पार्टी की हुकूमत है लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की औरंगी टाउन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची को मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। 4 माह बाद ही दोबारा पाकिस्तान आया हूँ। जो इस्तकबाल हुआ उसका तसव्वुर भी नहीं किया था। मुमताज मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा लोग मुझे सूट में देखते हैं क्योंकि मेरा टारगेट ज्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। शेरवानी में भी मैं लेक्चर देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक की गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार डिनर में शिरकत। मेयर कराची का प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी का मुतालबा। मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत थैलियों पर पाबंदी आयद करे। पंजाब में लड़कियों की शादी का धीरानी प्रोग्राम, नई दरखास्तों पर इलेक्ट्रिक बाइक भी मिलेगी। वज़ीरे इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, प्रोग्राम के तहत 15,000 बच्चियों की शादी हुई। प्रोग्राम का अगला मरहला जल्द शुरू होगा। हमारी कारकर्दगी पर मुखालिफों की चीखें निकल रही हैं। दूसरी हुकूमतों के पास दिखाने को कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड मंसूबा मुखालिफों को खटक रहा है। दूसरे सूबे भी सेहत कार्ड लाएं तो खुशी होगी। इश्तिहारों के बजाय फलाही मंसूबे शुरू किए जाएं। कराची में पंखे चल गए, रजाइयां कंबल लिपट गए। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दोपहर में सूरज बदन झुलसाने लगा। बालाई इलाकों में अब भी ठंडक। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, स्वात में सर्दी बरकरार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिशें 16 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान कराची डिफेंस से गिरफ्तार। FI के मुताबिक आतिफ खान 54 करोड़ के फ्रॉड में मुलव्वस है। नीचे बैंक स्क्रूटनीज के ग्रुप हेड की शिकायत पर कार्रवाई की गई। आतिफ खान पर जाती कारोबार के लिए बैंक फंड्स के गलत इस्तेमाल और कंपनी रिकॉर्ड में हेराफेरी का इल्जाम है। FI ने मुलजिम का 2 दिन का रिमांड ले लिया। पाकिस्तान से असलहा बरतानिया स्मगल करने की कोशिश करने वाले यासिर खान को 8 साल कैद सुना दी गई। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक यासिर खान ने असले के 72 पुर्जे गाड़ी की टैंकी, इंजन के पीछे और स्क्रीन के नीचे छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की। बॉर्डर फोर्स ने असलहा गुज़श्ता साल 7 जुलाई को लंदन गेटवे पोर्ट पर बरामद किया। NCA ने यासिर खान को 12 जुलाई को बर्मिंघम से गिरफ्तार किया। सादिकाबाद में कच्चे के डाकू फिर एक्टिव हो गए। डाकुओं ने 2 नौजवान अगवा करके 3 करोड़ तावान मांग लिया। दस्का से 7 रोज पहले अगवा महकमा सेहत का एहलकार बाजियाब न कराया जा सका। पुलिस का कहना है एहतशाम हमीद ड्यूटी के लिए लाहौर जा रहा था। 2 खवातीन समेत 12 अफराद के गैंग ने अगवा किया।
بھکر میں سسرالی رشتہ داروں نے ظلم کی انتہا کر دی. نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر ٹرین کے آگے پھینک دیا. گڈولا پھاٹک پر ٹرین سے نوجوان کی ٹانگیں کٹ گئیں. بھارت میں گینگ ریپ کا ایک اور واقعہ. اسرائیلی اور مقامی سیاح خواتین کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا. ان کے مرد ساتھیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا. سیاح کرناٹک نہر کے کنارے آرام کر رہے تھے کہ اچانک حملہ آوروں نے انہیں گھیر لیا. بھارتی خاتون گائیڈ نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی. بھارتی فضائیہ کے طیارے ناکارہ یا پائلٹ نا تجربہ کار. ایک دن میں بھارتی فضائیہ کے 2 طیارے گر کر تباہ ہو گئے. روس سے جنگ بندی پر امریکہ سے بات چیت کے لیے پرعزم ہے. صدر زیلنسکی کا اعلان. کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے اگلے ہفتے سعودی عرب کا دورہ کروں گا. امید ہے اہم مسائل پر اتفاق ہو جائے گا. امریکہ کو کرپٹو کرنسی کا دارالحکومت بنانے کا مشن. امریکی صدر نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کے قیام کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے. امریکہ کے پاس 2 لاکھ بٹ کوائن ہے. مالیت $17.5 ارب ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے 5 کرپٹو کرنسی کے ناموں کا اعلان کیا تھا جنہیں وہ ایک نئے اسٹریٹجک ریزرو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں.